नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जिन डॉक्टरों ने परीक्षा पास कर ली थी लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? इस सरकार को कोई फायदा नहीं है। जो लोग गलती करते हैं वे स्वयं को सुधार लेते हैं, लेकिन जो लोग गलत करते हैं वे गलत ही करते रहते हैं। उनके लिए कोई आशा नहीं है। अदालत उनकी समस्याओं का समाधान कर सकती है। आपको विकास बाबू या इस केस को लड़ने वालों के पास जाना चाहिए और समाधान पूछना चाहिए। ग्रुप सी डी डेरोजियो बिल्डिंग में स्थित ममता बनर्जी ने कहा कि वह एक आंदोलन को ध्यान में रखकर पैदा हुई थी, लेकिन वह किसी भी आंदोलन का सम्मान नहीं करती और उनसे बात करने की जरूरत महसूस नहीं करती। हम बंगाली फैशन के सभी पहलुओं का विरोध कर रहे हैं और विरोध करना जारी रखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सरकार से कुछ हासिल होगा। एसएससी वक्तव्य, इसका समाधान केवल न्यायालय ही कर सकता है। यदि एसएससी का समाधान करना है तो योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। एसएससी ऐसा नहीं करेगा। उनसे मिलना समय की बर्बादी है, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद यह बंद हो जाएगा। हर दिन नए मुद्दे सामने आते हैं और हर दिन भुला दिए जाते हैं। सैलरी को लेकर ब्रत्य बसु का बयान, यह घटना मार्च में घटी थी। अप्रैल से वेतन देना शुरू करें। शिक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ब्रत्य बसु ने ममता बनर्जी से उनके वेतन और नौकरियों की व्यवस्था करने को कहा। ब्रत्य बसु का बयान, ब्रत्य बसु की जिम्मेदारी, वे नहीं चाहते कि यह समस्या हल हो, क्योंकि तब उन्हें उन 8,000 लोगों को जवाब देना पड़ेगा जिनसे पैसा लिया गया था। हर कोई उस पैसे का हिस्सेदार है। शिक्षा प्रणाली कहाँ खड़ी है? बंगाल में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। स्कूल तो है, लेकिन कोई शिक्षक नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई परिणाम नहीं। 15 वर्षों से नदी बह रही है और विनाश की राह पर है। शालबानी ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था कि देवचा पंचमी पर हजारों नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन एक भी नहीं पैदा हुई। वह 15 वर्षों से इसी तरह झूठ बोलता आ रहा है और सोचता है कि वह भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा, लेकिन यह इस तरह से काम नहीं करेगा। ममता बनर्जी आज मेदिनीपुर में, वह बार बार मिदनापुर आते रहे। उनका मानना है कि वहां जाने से समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि वहां दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। उन्होंने भाषण दिया और सौरव के साथ विदेश यात्रा की। बंगाल की जनता अब इस तरह की बदनामी की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी। এর আগে দেখা গিয়েছিল ডাক্তাররা তারা রাস্তায় বসে আছেন, এবার যারা শিক্ষার কারিগর, মানুষ তৈরির কারিগর, তারা রাস্তায়। দেখো, বর্তমান যাদের চাকরি চলে গেছে, চাকরি হার, তারা বসছেন। তার আগে ডাক্তাররা, তার আগে 4 বছর 5 বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে এসএসসি পাস করে, টেট পাস করে বা প্যারা টিচার পার্ট টাইম, তারাও তো ধর্ণা দিচ্ছেন, এখনও দিচ্ছেন। তো লাভ কী হয়েছে? এই সরকারের কাছে বলে কোনো লাভ নেই। যারা ভুল করে তারা শুধরে নেয়, যারা অন্যায় করে না, তারপরে অন্যায় করতেই থাকে আর সেটাকে ঠিক বলে জাস্টিফাইজ করার চেষ্টা করে, যেটা মমতা ব্যানার্জি করছেন। এদের কাছ থেকে কোনো আশা নেই। আগেরগুলো কী হবে আমি জানি না, কিন্তু যারা বর্তমান চাকরিহারা 18,000, তাদের সমস্যার সমাধান কোর্টই করতে পারে। যেন মমতা ব্যানার্জি কোর্টে যাবেন না, কারণ সমাধান চান না, কিন্তু তারা যান বা অন্য পক্ষ যারা লড়েছেন বা বিকাশবাবুর মতো লোকেরা যারা এই কেসটা নিয়ে পুরো লড়েছেন, তাদের কাছে গিয়ে এই সমাধানটা চাওয়া উচিত কোর্টের কাছে, যে এই 18,000 লোকের চাকরি দিন এবং ডকুমেন্ট সাবমিট করা উচিত। এটাই রাস্তা, আমার মনে হয় এটাই হওয়া উচিত। যে মমতা ব্যানার্জি বলেন তার আন্দোলন লগ্নে নাকি জন্ম হয়েছে, তিনি কোনোদিন আন্দোলনকে সম্মান দেন না, তার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন মনে করেন না। তো সে এত নির্মম যে তার কাছ থেকে আপনি কী আশা করতে পারেন? আন্দোলন করাটা আমাদের বাংলায় একটা ফ্যাশন, সব ব্যাপারে আমরা আন্দোলন করি, কিন্তু সমাধানটা কী বেরিয়ে? তো আন্দোলন চলবেই, কিন্তু আমার মনে হয় না এই সরকারের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায়। এই যে চাকরিহারা শিক্ষক তারা বাইরে বসে আছে, তারা গতকাল গিয়েছিলেন এসএসসি দপ্তরে, বৈঠক হয়েছে, কিন্তু এসএসসির বক্তব্য যে কোর্টের নির্দেশ মেনেই কাজ হবে, তাহলে তারা কেন যুক্ত হতে? আমি তো সেটাই বলছি, কোর্টই একমাত্র সমাধান করতে পারে। হ্যাঁ, যদি এসএসসি চায় যে সমাধান হোক, তাহলে তারা যারা যোগ্য আছেন পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়ে তাদের সাবমিট করুন লিস্টটা, এটা করবে না। তো সেই জন্য এদের সঙ্গে বৈঠক করা মানে খালি টাইম কিলিং, সময় নষ্ট করা।
ওরা সেটাই চাইছে, আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাবে। আরজিকের যেমন ঠান্ডা হয়ে গেছে, এটাও ঠান্ডা হয়ে বেশি দিন দম থাকবে না, কারণ এদের সংসার চালাবার জন্য অন্য কাজে যেতে হয়। বেশি দিন তারা আন্দোলন করতে পারবেন না। আর সময় তো রোজ নতুন ইস্যু আসে, রোজ ভুলে যায়। সংসার চালানোর প্রসঙ্গে বলি, দত্ত বসু তিনি বলছেন যে যে নিয়ম মোতাবেক মাইনে পেতেন, স্যালারি পেতেন এই শিক্ষকরা, সেই স্যালারি প্রদান করা হবে সরকারের তরফ থেকে। কবে? কেন এই মাসে দেবেন না? এপ্রিল মাসের মায়না দিন। মার্চ মাসে ঘটনা ঘটেছে, তো এপ্রিল থেকে মায়না শুরু করুন, দিয়ে দেখান আপনি। আপনার সে মুরদ নেই, আপনার যোগ্যতাও নেই, আপনার ইচ্ছাও নেই। মমতা ব্যানার্জির ভেঁপু হয়ে আপনি কথা বলেন। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।